इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 136 मरतबा आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबिद था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हकीकी और बड़े भाई थे। उनका सिलसिला नसब ये है, मूसा बिन इमरान बिन काहिद बिन लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम। आप जुनूबी मिस्र की दारुल हुकूमत तैयबा यानी थिब्स में पैदा हुए, जिसे आजकल अल कुसुर कहा जाता है। ये वो दौर था जब मिस्र में एक निहायत मुतअस्सब कब्तीउल नस्ल खानदान बरसरी इक़्तिदार था, जिसने बनी इसराइल पर मजालिम ढाए हुए थे और उनका बादशाह ये ऐलान कर चुका था कि जो भी इसराइली बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने आपकी विलादत को कुछ अरसे तक मख्फी रखा, लेकिन हालात की वजह से ज्यादा अरसे पोशीदा रखना मुमकिन न था, तो अल्लाह ने आपकी वालिदा के दिल में ये इल्हाम किया कि मूसा को संदूक में डालकर दरिया में फेंक दो, हम इसकी हिफाजत भी करेंगे और उसे तेरे पास वापस भी लाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इल्हाम खुदावंदी से ऐसा ही किया। यूं वो संदूक पानी में तैरते हुए फिरौन के महल के पास पहुंच गया। फिरौन के घर वालों ने उसको उठाया और उसकी बीवी ने फिरौन से कहा, इसको कत्ल न करो, ये मासूम बच्चा है, इसको हम अपना बेटा बना लेंगे। फिरौन इस पर रजामंद हो गया। अब उस बच्चे के लिए फिरौन के घर वालों ने दूध पिलाने वाली तलाश करना शुरू की, लेकिन बच्चा किसी का भी दूध नहीं पीता था। सब दायाओं ने कोशिश की और आखिरकार थक कर बैठ गईं। उधर दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी को उस संदूक की खबरगिरी के लिए भेजा था। वो दूर से सब तमाशा देख रही थी। उसने कहा कि मैं एक ऐसी दाया का पता बताऊं जो निहायत नेक और इस खिदमत के लिए इंतहाई मौजू है। उन्होंने कहा, जरूर, ये तो हम पर एहसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी माँ को ले आई और यूं अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा उनकी माँ की आगोश में दे दिया। अलगरज मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई। उसकी बीवी आसिया थी जो मुसलमान थी। फिरौन किसी आदमी का नाम नहीं है, बल्कि फिरौन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है। फिरौन के असल नाम में कदीम मौर्रखीन कहते हैं कि उसका नाम वलीद बिन मुसब बिन रैयान या मुसब बिन रैयान था। बास कहते हैं कि उसका नाम रैयान था और उसकी कुन्नियत अबू मरा थी, जबकि जदीद तहकीक के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन रामीज सानी का बेटा मन फतह था। और उसमें तफसील भी बयान की गई है कि कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के जिन फिरौन का जिक्र है वो दो फिरौन हैं। एक रामीज सानी, ये वो था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और फिर बड़े होने के बाद उसने अपने बेटे को बादशाहत दे दी और उसके बेटे का नाम मन फतह था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने जिसको दावत दी और जो पानी में गर्क हुआ वो यही रामीज सानी का बेटा मन फतह था। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो इंतहाई ताकतवर और बारौब शख्स नजर आते थे। उन्हें यह भी मालूम हो गया कि वो बनी इसराइल से हैं और वो आए दिन किब्तियों के बनी इसराइल पर मजालिम देखते थे। उनका खून खोलता था और वो मौका मिलते ही बनी इसराइलियों की मदद भी करते थे। इसी असना में एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक किब्ती बनी इसराइल के एक शख्स को मार रहा है। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को समझाया, लेकिन वो ना माना, तो आपने उसको एक थप्पड़ मारा जिससे वो मर गया। आप ये देखकर नादिम हुए और कहा कि ये शैतान का अमल है। इधर शहर में ये खबर फैल गई और कातिल की तलाश शुरू हो गई। इस डर से मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत की और मदियन चले गए, जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी मेजबानी की। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम को पूरा किस्सा सुनाया तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, आप यहाँ रह जाएं। और कहा कि अगर तुम 8 साल तक मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। अगर 2 साल और बढ़ा दो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। मूसा अलैहिस्सलाम इसको मान गए। फिर 10 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की शादी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हो गई, जिसका नाम सफूरा था।
شادی کے بعد ایک روز موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ وادی سینا میں بکریاں چرا رہے تھے کہ رات ہو گئی. سخت سردی کی رات تھی. آگ کی ضرورت محسوس ہوئی. سامنے طور پر پہاڑ پر روشنی نظر آئی تو آپ اپنی اہلیہ کو وہیں چھوڑ کر آگ لینے چلے گئے. وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت دینے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے مصر جانے کا حکم دیا اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اپنے معجزے بھی عطا کیے. اور آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا اور ان کو بھی نبوت عطا کی. حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں ہی موجود تھے. پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی اور ان کو اللہ کے معجزات بھی بتلائے، مگر فرعون نے نہیں مانا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے رہا کرنے پر آمادہ نہیں ہوا اور درباریوں کے مشورے پر جادوگروں کو جمع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا مقابلہ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے گئے تھے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر مارتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ اپنا ہاتھ بازو میں ڈال کر نکالتے وہ آفتاب نما چمکتا تھا. غرض جادوگر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے کرتب دکھائے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور ان کے جادو کے سب سانپوں کو کھا گیا. جادوگر یہ دیکھ کر یقین کر گئے کہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے اور وہ سب ایمان لے آئے. مگر پھر بھی فرعون کو غرور آڑے آیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چل دیے. فرعون نے اپنے لشکر سمیت پیچھا کیا. آگے بحر قلزم آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری جس سے اس دریا میں راستے بن گئے. بنی اسرائیل سب اس میں سے پار ہو گئے. فرعون نے جب دیکھا تو اپنے لشکر کو بھی حکم دیا کہ اسی راستے پر چلو. چنانچہ جب مصریوں کا لشکر بیچ دریا میں پہنچا تو دریا اللہ کے حکم سے پہلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی میں غرق ہو گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر سینا گئے اور پھر آپ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ کو تورات ملی. اس کے بعد بنی اسرائیل کو وادی تی لے آئے اور انہیں اللہ کی طرف سے ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا کہ ان سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی زمین حاصل کریں. لیکن بنی اسرائیل اس کے لیے تیار نہ ہوئے، جس کی پاداش میں انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ 40 سال اسی میدان تی میں بھٹکتے رہیں گے. اسی میدان تی میں 120 سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. اریحا میں سرخ ٹیلے کے قریب ان کی قبر ہے.